soyons encore ici cet après-midi. So that we can meet here again this afternoon. C'est par la grâce de Dieu. It's by grace of God. Et nous devons toujours être reconnaissants. And we should always be grateful. Alléluia. Amen. Nous devons toujours bénir le Seigneur. We should always bless the Lord. Parce que Dieu est amour. Because God is love. Et dans son amour, And in His love, il nous a fait beaucoup du bien. He has done so many goods to us. La Bible dit nous étions tous perdus. The Bible says we were all lost. Et chacun cherchait son Dieu. And every one of us were looking for His own God. Dieu, God, qui a créé toutes choses, who's the creator of everything, s'il avait besoin if He needed, de créer d'autres hommes à notre place, if He needed to create other people in our place, il pouvait le faire facilement. He could have done it easily. Mais il n'a pas voulu le faire. But He didn't want to do it. Il a simplement voulu te sauver, toi et moi, So simply He wanted to save you and I au travers de la mort de son Fils, through the death of His Son, Jésus-Christ, Jesus Christ, que nous bénissons, the one we bless, que nous adorons. the one we adore. Parce que par lui seul, nous avons la vie. It's only through Him that we have life. Par lui seul, nous avons la rédemption. Through Him only we have redemption. Voilà pourquoi nous devons cesser de bénir notre Seigneur Jésus. That's why we'll never stop blessing our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 15. So we are going to take our Bible in the book of Exodus chapter 15. Exode chapitre 15. Exodus chapter 15. Que celui qui a trouvé peut commencer à nous lire du 1er au 10e verset. So the person who found it first can help us. Alors, Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars des pharaons et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. 5. Les flottes les ont couverts et ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. 7. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flottes se sont durcies au milieu de la mer. 9. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine la mer et les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges?
tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. 13. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ces peuples. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Le peuple l'après. Amen. 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 Prions. Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce et Dieu de miséricorde. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Comme il est écrit, dans ta lumière, nous voyons la lumière. Ta parole est la lumière, Seigneur. Éclaire-nous pour que nous recevions de toi la sagesse et la connaissance. C'est alors que nous allons marcher à la gloire de ton nom dans ce monde. Bénis ta parole, bénis tout celui qui ouvre son cœur pour recevoir la parole de vie. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur chacun de nous et que tout ce qui y ait de résistance, d'incrédulité ou de confusion soit chassé de ces lieux au nom puissant de Jésus. Amen. 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 En lisant ces passages, When reading this scripture, nous comprenons we understand ce qui s'était passé dans les cœurs des enfants de Dieu. what happened in the heart of the children of God. Parce qu'ils venaient de l'Égypte. Because they were coming from Egypt. Dieu les a fait sortir de l'Égypte God has taken them out of Egypt avec la main puissante. by his mighty hand. Ils ont vu beaucoup de miracles. They've witnessed many miracles. Ils ont réalisé combien Dieu est puissant. They have realized how God was mighty. Et pendant qu'ils se dirigeaient à la terre promise, So when they were making toward the promised land, l'ennemi n'a pas arrêté. the enemy did not stop. Il les a poursuivis. He has chased them after. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés à un endroit And the Bible said they've reached an area où la mer était au-devant d'eux where the sea was in front of them. et derrière il y avait l'armée de Pharaon qui venait. And behind them there was the army of Pharaoh. Il n'y avait plus aucune issue. And they didn't have anywhere else to go. Alléluia. Amen. Alors ils ont crié And they have cried out. et le Seigneur a dit à Moïse And God told Moses de lever sa main. to raise his hand. Et Dieu avait ouvert la mer. And God opened the sea. Et quand il traversait à sec, And when they were going by the dry land, alléluia, amen, les Égyptiens ont vu cela. and the Egyptians saw that. Et Pharaon a vu cela. And Pharaoh as well saw that. Ils se sont dit, And they said to themselves, s'ils peuvent traverser, if they are able to cross, nous allons aussi traverser. so we are going to be able to cross as Jusqu'à ce well, que nous les attrapions. until we are going to reach them. Et pendant qu'ils ont traversé, So while they were crossing, Dieu s'est mis entre les enfants d'Israël et les Égyptiens. so God put himself between the children of Israel and the Egyptians. Il les a freinés. Il a freiné les Égyptiens. So he stopped Egyptians from going further. Alors, jusqu'à ce que les derniers des enfants d'Israël avaient traversé. Until the last person of the Israel crossed. Ils sont arrivés au bord de la mer. So when they reached the beach, Alléluia. amen, Alors, l'Éternel a fait que l'eau retourne. then God made the water to go back in the sea. Alléluia. Amen. Amen. Ils étaient là And they were there. et ils ont regardé And they have seen la puissance de l'Égypte. the mighty of Egypt. Ils ont vu l'armée de l'Égypte. They have saw the army of the Ils Egyptians. ont vu les hommes forts de l'Égypte They have saw the strong men of Egypt mourir dans la mer.
how they were drowned in the water. Oh, bango ba mona ka bibembe. So what they only saw was body floating on the Pendant sea. que moko te na bana Israël akufaki. Whereas no one of the Israel was dead. Dieu s'est rassuré So God made sure que même les derniers, even the last person, les plus faibles, the most weak, puissent traverser to be able to cross pour Azon Samai. so that he can pull water Tous backwards. les Égyptiens sont morts. And all the Egyptians were dead. Pendant qu'ils ont vu cela, So even when they saw it, ils ont réalisé la délivrance de Dieu. they have realized the deliverance of God. Ils ont réalisé que Dieu les a sauvés. They have realized that God has saved them. Le monde entier avait peur de l'Égypte. The whole world was scared of Egypt. Le monde entier avait peur de la puissance du Pharaon. The world was scared of the might of Pharaoh. Alors, la Bible dit, Then the Bible says, par cette vision-là, so when they see what was happening, Moïse, le premier, that Moses was the first, il a entonné un cantique. he sang a song. La Bible dit, alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel. Then Moses and the children of Israel sang this song to the Lord. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à chanter. And they started to sing. Ils ont commencé à élever l'Éternel. And they started to raise the name of Ils the ont Lord. commencé à proclamer les grandes choses que Dieu a accomplies. And they started proclaim the mighty things that God has done. N'oublions pas, bien-aimés, Don't forget, beloved in the c'est Lord. à ces Moïse et au peuple d'Israël So this Moses and the children of Israel, que Pharaon avait répondu. that the Pharaoh answered them. Il a dit, He told them, qui est l'Éternel? who is the Lord? Qui est l'Éternel? Who is the Lord? Pour dire que moi je connais celui que je sers. Because he said, I know who I'm serving. Je connais ma puissance. I know my might. Je connais ma force. I know my Et power. toi tu viens me parler de l'Éternel. And you are coming to talk to me Qui about the est Lord. l'Éternel? Who is the Lord? Alléluia. Amen. Alors les enfants d'Israël étaient dans la confusion. And the children of Israel were in Ils ne confusion. savaient pas. They didn't know. Est-ce qu'il faut croire à l'Éternel? Were they supposed to believe in Ou the bien Lord? seulement rester là, esclave du Pharaon? Or stay in Egypt and stay slave of Ils avaient Pharaoh? une évidence avec eux. They had some proof. Ils connaissaient combien le Pharaon était fort. They knew how Pharaoh was strong. Ils savaient ce que le Pharaon pouvait faire. They knew what Pharaoh was able to do. Mais malheureusement, Unfortunately, beaucoup d'entre eux, many of them, je peux dire beaucoup d'entre eux, I can say many of them, ne connaissaient pas l'Éternel. they didn't know the Lord. Ils ont seulement entendu parler de Dieu They only heard about God lorsque Moïse est venu. when Moses came to speak to them. Et il a dit que l'Éternel m'a envoyé. And he said, the Lord has sent me. Ils se sont dit, And they said to themselves, devons-nous croire à ce Moïse? are we supposed to believe to this Moses? Devons-nous faire confiance à ce Moïse? Do we need to trust him? Parce que quand il a commencé à leur dire cela, So when he started telling them et que this, cela était arrivé aux oreilles du Pharaon, and in which Pharaoh's ear, le Pharaon a dit, and Pharaoh said, ces gens commencent à avoir maintenant la pensée de sortir de l'Égypte. so those people have started to think to leave Egypt. Pour que j'efface cette pensée-là. I have to raise that thought in the memory. La Bible dit, le Pharaon ajouta encore le travail sur eux. And the Bible said Pharaoh add more work to the children of Il Israel. ajouta le fardeau He gave them more work pour qu'ils travaillent sans cesse. so that they can work without any time. Nasima ya musala. Even after work. Même temps ya kosolola na bana ezate. So they didn't even time to speak to their loved ones. Fatigué. They were tired all the Balai time. pongi. And they would sleep. Et lobi nango, And the next ils day, doivent recommencer. they have to restart again the same thing. Bien aimé, cela ne te rappelle pas quelque chose. Beloved in the Lord, there's no ring a bell. Alléluia. Amen.
C'est la vie que nous menons aujourd'hui. That's the life that we are having today. C'est ce que le Pharaon est en train de faire aujourd'hui. That's the same thing that Pharaoh is doing even today. Besala musala. Give them work. Basala They musala. have to work Balemba na kati na musala. so that they can be tired, exhausted. Bakobosa na kombo ya Nzambe And wana. then they will forget the name of the Lord. Bakolongola pensée ya kobima na kati na Égypte. Then they are going to remove that idea. Chaque jour Living. quand nous nous réveillons le matin, So every day when we wake up in the nous morning, allons au travail. we go to work. Qui est celui-là qui pense encore Who's that person who always think again qu'il y a l'enlèvement? that the rapture? Alléluia. Amen. Qui pense encore à l'enlèvement? Who thinks about rapture? Who gives a Tout thought? ce que nous faisons, So everything we il do, faut que j'aille I travailler. have to go to work, Que je n'arrive pas en retard. and I don't want to be late. J'aurai des problèmes avec le manager. I will be in trouble with a Il manager. faut que je me réveille à temps. I have to wake up early, Et très souvent, and more often, on often. n'arrive même pas à finir le sommeil. So we don't even finish like to have a Parce proper qu'il y a sleep l'alarme qui est là. because the alarm is Il there. doit te réveiller. It's going to wake you Et up. réveille-toi. Wake up. Tu n'as pas tout le temps. Wake up. You don't have Tu to dois go all aller the au time. travail. You have to go to work. Tu dois aller You travailler. have to go Et to quand work. tu rentres And du when you travail, come back from work, tu es tellement you fatigué. are exhausted. Même quand la pensée de prier vient en toi, Even when the thought of prayer comes in your il y head, aura une belle pensée qui viendra. and there will be a beautiful thought that will Qui come. va te dire, I will tell you, dors seulement un peu. just sleep a little bit. Quand tu vas te réveiller, So when you're going to wake up, alors tu vas prier. then you are going to pray. Et crois-moi bien aimé, And believe me, beloved, quand tu vas beloved, dormir seulement un peu, when you're going to just sleep a little tu bit, auras seulement de la chance de te réveiller pour manger. and you are just going to wake up so that you can eat. Et quand tu manges, And when you eat, c'est comme si quelqu'un qui a pris de Valium. it's like someone who takes some sleeping pills On dort encore. and you sleep again. Les enfants d'Israël connaissaient Pharaon. The children of Israel, they knew Pharaoh. Alors ils ne savaient pas. And Est-ce qu'il faut faire confiance à Moïse they didn't know, are we supposed to trust Moses ou bien rester seulement à servir ces pharaons? or just stay here and serve? Mais quand ils ont vu So when they witnessed les corps morts des Égyptiens, the dead body of ils Egyptians, ont vu l'armée de l'Égypte. they saw the army of Egypt Na kati na mai. floating on the sea. Les eaux tepa. Bodies were floating everywhere. Ils ont réalisé And they have realized combien l'Éternel est grand, how great is the combien Lord. l'Éternel est puissant. How great. Et la Bible dit, alors Moïse et les fils d'Israël Then Moses and the children of Israel chantèrent ces cantiques à l'Éternel. sang this song to the Lord. Ils ont commencé à chanter. And they started singing. Ils ont commencé à bénir les They Seigneurs. started blessing the Ce Lord. n'est pas un cantique qu'ils connaissaient. That's not a song they knew Oh, before. bien-aimé. Beloved in the Lord. C'est un cantique nouveau, It was a new song. inspiré par l'Esprit de Dieu. Inspired by the Spirit Ils of ont God. vu de leurs yeux They saw the witness in la the book. délivrance. The deliverance. Voilà pourquoi, bien-aimé, That's the reason why parfois, many les times serviteurs de Dieu sont là en train de s'époumoner. the servant of God, they are there trying the best. Alléluia. Amen. Pour nous dire, To tell us, bien-aimés, beloved in the Lord, prions, pray, le Seigneur. pray the Lord. Bénissons le Seigneur. Let's bless the Lord. Adorons Dieu. Let's worship the Il y a Lord. des gens qui sont là And people are en train there, de regarder le plafond. and they are just staring at the Il y a des lights, gens qui sont sur ceiling, leur téléphone. and some people are on their phones, Il y a des scrolling, gens qui commencent à penser. and other people start to think, Est-ce que les gens n'ont pas and did I turn the cooker off before Vous we savez house? pourquoi? And you know why? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Beloved in the Lord, let me tell you, Si tu n'es pas encore délivré, if you are not set free yet, tu ne peux pas servir le Seigneur. you cannot serve the Tu ne Lord. peux pas louer You l'Éternel. cannot praise the Lord. Tu ne peux pas voir la grandeur du You Seigneur. cannot see how great God Par is. la délivrance, By deliverance, ils ont vu. they have seen, Bango nyonso babandi koyeba. and all of them started to sing
sing. La Bible dit, And the Bible je says, chanterai à l'Éternel, I will sing to the Lord, car il s'est hautement élevé. for he has triumphed gloriously. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui l'est monté. The horse and its rider he has thrown into the sea. Jah est ma force et mon cantique. The Lord is my strength and song. Alléluia. Amen. L'Éternel est ma force et mon cantique. The Lord is my strength and song. Ils ont réalisé. They have realized, En réalité, in nous reality, n'avons rien fait. we didn't do On nothing. n'a rien fait. We didn't do On n'a nothing. pas prié. We did not pray. On n'a pas combattu. We did not fight. On n'a pas lutté. We didn't even Nous avons wrestle. simplement marché dans la mer. We only walked in the water. Et nous voici de l'autre côté de la mer. And look at us in the other Et side quand of on the sea. regarde sur la mer, And when we see on voit that, que des morts. we only see the dead bodies On of the voit Egyptians. la mort de la puissance des pharaons. And we see the death of the mighty of Il y a Pharaoh. des enfants de Dieu aujourd'hui. And they are children of God today. Tout ce qu'ils voient, Everything they see, ils voient la puissance des pharaons. they see the mighty of Pharaoh. Ils voient ce que l'ennemi peut faire. They can only see what the enemy Il y a can des do. enfants de Dieu. They are children of God. Dis-le. Up to today, Partout à Jokende. everywhere they Dans go, sa pensée, in their ce thoughts, n'est pas d'abord Jésus, there is no Jesus mais dans first. sa pensée, But in their thoughts, Mandoki. they are only witches. Makosa na boye. They will do this to me. Makosa na boye. They will do this Et to me. parfois les enfants de Dieu, And sometimes the children tokomi of kosala nzambe soni. and we start telling put God in shame. Tokomi kosala nzambe We soni. are putting God in Okende na shame. ndako ya ndeko na yo. And you go to your brother's house Apesi yo kopo ya mai omela. and they'll give you a cup of water to drink. Okomi na mwa attitude moko boye. And you started showing some Ozobanga. attitude. You are scared. Olingi komela You te. don't want to drink the Ozobanga water liwa. because you are scared of the Parce dead. que tu as le pharaon devant toi. It's because you have Pharaoh in Parce front que tu of ne vois you. que le pharaon devant Because you toi. only see Pharaoh Mais in les front enfants of you. d'Israël, But the children of ils ont vu Israel, le pharaon they mourir. saw Pharaoh dead. Ils ont vu l'armée de l'Égypte mourir. They saw the army of Pharaoh Et dead. ils ont pu dire, And they said to themselves, l'Éternel est ma force et mon cantique. the Lord is my strength and my Ils song. n'avaient plus peur. And they didn't have any fear. Ils ont chanté la gloire de They l'Éternel. sang the glory of God. Totika koyokisa nzambe soni. Let's stop putting God in N'est-ce pas que shame. le Seigneur a dit It's not that God said que bakopesa bino bapoison. that they will poison you, Mais kosala bino eloko but te. it's not going to do anything De to qui est-ce you. qu'il disait ça? And who was Est-ce he que le talking Seigneur ne about? sait pas qu'on aura toujours des ennemis avec nous? That God didn't know that we always have enemies Mais with il a us. dit, But he said, ne craignez pas, don't be scared. j'ai vaincu le monde. I overcome the world. Alongaki mokili. He overcame the world. Je ne vous dis pas de ne pas faire attention. I'm not telling you not to be to pay attention. Je ne vous dis pas de marcher comme des fous. I'm not telling you to walk like crazy people. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says, so okoti na ndako, if you enter a house mutu ayambi, and someone receives atie yo you biloko na mesa. and they give you food to Yoka eat, malamu, listen, pambola nzambe lia. bless the Lord and eat the food. Alléluia. Amen. Mais soki avant olia, But if before you can start eating, yoka malamu. listen again. La Bible dit, The Bible says, avant que tu ne manges, before you can eat, et qu'on te dit and they can tell you, que cette nourriture, that this food, cette viande that this meat a été sacrifiée has been à un sacrificed Dieu quelconque, to some gods, alors tu ne dois pas manger. then you cannot eat it. Alléluia. Amen. C'est ça la sagesse de Dieu. That's the wisdom of God. Parce que Nzambe ye moko, Because God Himself, po ayebi yo, because He knows ne you, akosala que, then He's going to make avant sure même olia, that before you can que tu eat, sois informé that you will be informed, you will know que nyama oyo ezaki sacrifié that this meat has been pour sacrificed. te dire To tell you, yo kolia yango te. don't eat it. Mais soki bayebi yo eloko te, But if they don't tell you anything, bondela Nzambe, pray to God, lia, eat. ekosala eloko te. It will do nothing to you. Mais quand on n'a pas encore réalisé But when we don't realize la délivrance de Dieu, the deliverance of God, on a toujours peur du Pharaon. we are always scared. You'll be scared of Pharaoh.
On ne sait pas chanter à Dieu. We don't know how to sing to On ne God. sait pas adorer le Seigneur. We won't be able to worship God. Mais quelqu'un qui réalise qu'il a été sauvé, But someone who realizes that he has been saved, quelqu'un qui réalise que la puissance du diable a été déjà détruite, someone who realizes that the mighty of the enemy has been destroyed, celui-là n'aura pas honte. that person is not going to be ashamed. Akoyoka sonité They are not going to be ashamed mpona kobondela Nzambe. to pray to God. Akoyoka They sonité won't be ashamed mpona kotombola kombo na Yesu. to raise the name of God. On regarde parfois, And sometimes we look, Dieu fait grâce. God is being gracious to Sala us. biso ngolu Be gracious to us pour que tomona. so that we can see. Biso nyonso toza niveau moko ya kondima. All of us, we can be on the Ce same jour-là, level of belief. On that day, Tout le monde everyone, avait la même dimension de la foi. they had the same level of faith. Ils ont tous béni le They Seigneur. all blessed the Lord Parce qu'ils ont tous vu. because they have sinned. Bango nyonso bamona. All of them, they have sinned. La Bible dit, The Bible says, amen. l'Éternel est ma force et mon cantique. The Lord is my strength and song, Il a été mon salut. and He has become my salvation. Il est mon Dieu. He is my God, Et je lui préparerai une habitation. and I will praise Him. Alléluia. Amen. Je lui préparerai une habitation. I will praise Him. Verset 2. The Lord is my strength and song, and He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him. My Father's God, I will exalt Him. No. Translation. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui manque là-bas. I've got something missing in my Bible. Ici, la Bible dit, je lui préparerai une habitation. So in my version, it's saying, I will make him a dwelling place. Alléluia. Amen. Une fois délivrés, Once you have been delivered, une fois qu'ils ont vu la main puissante de Dieu, once they have witnessed the mighty hand of God, les premiers besoins qui est venu dans leur cœur, the first need that came to their hands, après avoir témoigné la grandeur de Dieu, after they've testified the mighty God, ils ont tous dit, and they said to themselves, je lui préparerai une habitation. I will make him a dwelling place. Posa na bango, Their desire of their heart, ezalaki ke bazala elongo na Nzambe. the desire of their heart, they were to be in the same place with Un God. jour, And one le day, Seigneur Jésus, the Lord Jesus il Christ, appelle Pierre, he called Peter, il appelle Jean he called John, et il appelle Jacques. and he called James, Il dit, venez avec moi. and he told them, come with me. Il est allé avec lui à la montagne. He took them with him, and they Et go to the pendant que mountain. Jésus était là en train de prier, And while Jesus was there praying, les trois ont vu the three disciples, Jésus s'est transformé. they saw Jesus, Ils ont vu la Transformé. gloire. they saw the glory. Quand ils ont vu cette gloire, When they saw this glory, Pierre a dit au Seigneur, and Peter told the il Lord, a dit, Seigneur, said, the Lord il est bon is good, que nous puissions rester ici. that we can dwell in this place. Je vais bâtir 3 tentes. I'm going to build 3 tents. Alléluia. Amen. Je vais bâtir 3 tentes. I'm going to build 3 tents. Parce que dans son cœur, Because in his heart, quand il a réalisé qui était Jésus, when he realized who was Jesus, les soucis the worry of his était heart, seulement qu'il demeure là, he was just to dwell dans there la présence de son Dieu, in the presence of his dans God, la présence de son Sauveur. in the presence of his Savior. Voilà pourquoi nous continuons à bénir le Seigneur That's why we always bless the Lord pour le message qu'il a donné à son serviteur, le pasteur Michel. for the message that he gave to his servant, Pastor Le Michel. psaume 91. Psalm 91. Alléluia. Amen. C'est lui Whoever qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut who dwells in the secret place et repose à l'ombre du Tout-Puissant. will rest in the shadow of the mighty. Une fois que tu es délivré, So once you have been delivered, ce n'est pas seulement le fait de traverser la mer, it's not just the fact that you cross the sea, mais tu dois voir but you have to see que ton ennemi est paralysé. that your enemy is being paralyzed. Tu dois voir You have to see que ton ennemi est fini. that your enemy
enemy is dead. Beaucoup nous savons, Many of us know, nous réalisons we realize que nous sommes sauvés. that we have been saved, Mais nous n'avons pas encore vu but we have not seen yet que la puissance du diable a été terrassée. that the mighty of the devil has been destroyed. C'est ça le problème. That's the issue. C'est ça le problème. That's the issue. Ils disent que je préparerai une habitation. They say, I will prepare a dwelling place. Le Dieu de mon Père, The God of my father, je l'exalterai. and I will exalt him. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut pas forcer yo? Why do you need to be forced? Pourquoi il faut pas rappeler tout le temps? Why do you need to be remembered? Bien-aimé, Mindful bonne of là, time. bonne là. Beloved in the Lord, pray. Oh, nous avons Pray. ça la mission grâce. Oh, we need the mercy of Nous God. avons ça la mission ngolu. We need the mercy of God. Ebele bazo sambela lelo. Many of the people, they pray to them. Bayebite nzamba sana. They don't know who is God. Bayebite nzamba sana kandenge. They don't know how God operates. Bien-aimé, nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Beloved in the Lord, because of the time. J'aimerais vraiment que nous puissions un peu étudier ces cantiques. So I'm going to invite us to study this song. Le verset 3, la Bible dit, And the verse 3, the Bible says, l'Éternel est un homme de guerre. the Lord is a man of war. L'Éternel est son nom. The Lord is his name. Les chars du Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. Pharaoh's chariot and his army has cast into the sea. L'élite de ses capitaines a été enfoncée dans la mer Rouge. His chosen captains also are drowned in this Red Sea. Les abîmes les ont couverts. The deaf have covered them. Ils sont descendus dans les eaux profondes They sank to the bottom like a stone. comme une pierre. Yes. Like a stone. Yes. Le verset 6 dit, ta droite, ô Éternel, s'est montrée magnifique en force. Verse 6, your right hand, O Lord, has become glorious in power. Bien-aimé, Beloved in the Lord, dans I invite you to Bandana read verset 1, from verse 1 Dina verset 21. to verse 21. Alléluia. Amen. Il ne faisait que louer l'Éternel. They were only praising the Lord. Il n'y avait rien. Oyo balobaki pona bango moko. They didn't mention anything concerning themselves. Eloko moko te. Nothing. Nyonso babandaki koloba. Everything they were saying C'est ce que l'Éternel avait fait. is Amen. what the Lord did. Il n'y avait pas la participation de la main d'un homme. No any hand of man was involved. Rien du tout. Nothing. Du commencement à la fin. From the beginning to the end. C'est l'Éternel qui a fait. It's God who did. Ils ont vu Dieu. They have seen God. Ils n'ont pas vu un They pasteur. didn't see a pastor. Bien-aimé, Beloved in the ça Lord. fait très mal. It's really painful Aujourd'hui, today. Il y a des gens There are people. qui sont vraiment assidus. They are really Les gens qui ont fait beaucoup de temps dans le Seigneur. many people. They spent many years in Mais the yo Lord. kayeta mazobondela. But you listen to them when they pray. Eh, Nzambe Pasteur Michel. Oh, the Lord, the God of Pastor Michel. Siko oyo ayo Nzambe azana. So where's your God? Who's your God? Yayo Nzambe azana. Who is your God? La Bible dit, And the Bible says il y a qu'un seul homme there is only one man qui est médiateur entre Dieu et les hommes. who's a mediator between God and the humans. Jésus-Christ l'homme. Jesus Christ. is Jésus-Christ man. l'homme. Jesus Christ the man. Oh Nzambe ya un tel. Oh, the Lord, God of Nzambe this, ya un tel. God of Mais this. c'est un tel là. So that person that Il you a are fait quoi referring, pour toi? what did he do to you? Il a donné quoi pour toi? What did he give? Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, I always say to myself, comme nous aimons nos mamans, as we love our comme mothers, nous honorons nos mamans, as we honor our mothers, mais bien aimés, beloved in the Lord, malgré l'amour que les mamans ont pour nous, in spite of the love we have for them, elles se sont beaucoup sacrifiées pour que nous tous à la négative. they have sacrificed many things so that me and we can be who we are Mais today. écoute ceci. But listen to this. Na tangu maman zaki na se. When the mother was pregnant, Soki baye bisaka ye. if they could have told her Et pas eraminga. by doctors Ozana problème na se. that you have some problems with Soki your zemi lo pregnancy, mwete yo kokufa. so if that pregnancy doesn't come out or terminated, you will be dead. Crois
moi, And believe me, choix que vous avez balé. there won't be two choices. Choix que vous avez balé. There won't be two choices. Elle va regretter. She's going to regret. À coller là. She will cry. Mais décision, But the decision c'est lesquelles? that the pregnancy has to be terminated. Alléluia. Amen. C'est ça alors. That's the human being. Les diables avaient même témoigné devant Dieu. The devil even testified in front of God. Alors, yo, osomona Job boy. He said, is it the way you look at Job? Mais car permettre maintenant simba kaboli monai. Allow me just to touch his soul. Okomo andinga kobanga. And you see how he's going to deny you. Alléluia. Amen. Pasteur était, ceux qui nzambe a été. Oh God of Mama something or that Papa something. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul homme qui est médiateur entre Dieu et les hommes. There's only one man who's between the link between the man and the God. Jésus-Christ. Is Jesus Christ. C'est par Jésus It's by Jesus que nous sommes sauvés. that we have saved. C'est par Jésus It's through que Jesus Dieu nous bénit. that God bless us. C'est par Jésus It's through que Jesus nous sommes devenus enfants de Dieu. that we become children of De God. tout mon côté. No one, Même pas l'apôtre Paul. no even Apostle Paul, Il n'y en a pas. there doesn't Il n'y a exist. pas un prophète. There's no prophet. Azadé. There's none. Les enfants d'Israël, The children of ils Israel, ont béni seulement l'Éternel. they only blessed the Lord. Est-ce que Moïse n'était pas au milieu d'eux? That Moses was not among them. Et c'est pas Moïse qui les disait, allons comme ça, faisons ceci. Is it not Moses who was telling them? Pourquoi "Let ils n'ont Israel pas go"? dit, nous bénissons l'Éternel, le Dieu de Moïse? Why they didn't say we bless the Lord of Moses? Et ils n'ont jamais dit cela. And they never mention it. Pourtant, l'Éternel est Dieu. Although the Lord Moïse a tout nié. and they asked, Soki na ke kuna, if I go there, bakotuna ngai kombo na yo they nai. are going to ask me your Zamba name. lobi, And the Lord God yebisa said, bango, tell them, le Dieu d'Abraham, the God of le Abraham, Dieu d'Isaac the God of et Isaac, le Dieu de Jacob. and the God of Jacob. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Réveillons-nous. Wake up. Let's wake up. Réveillons-nous. Let's wake up. Nous devons prier. We need to pray. Prier beaucoup. Pray a lot Pour que le Seigneur nous ouvre les so yeux. that the Lord can open our eyes, Pour que nous puissions voir so that we can see que c'est Dieu qui est tout. that is God who's everything in everything. Bien sûr, Dieu peut utiliser les hommes Yeah, of course, God can use human beings pour faire des choses, to perform pour miracles, répondre à beaucoup de questions, de requêtes. to answer to many requests of Mais ce people. que Dieu ne veut pas, But what God doesn't want, que cet homme-là devienne une référence pour toi. that man can become a reference for you. Non, bien-aimé. No, Dieu sait. only God. Dieu sait. Only God. Amen. Imaginez que les enfants d'Israël, qui est lui qui a la bamonio, c'est pas Moïse. Now imagine if all the children of Israel put their trust in Moses. Un jour, Moïse est parti. And one day Moses was gone. Moïse a koufaki. Moses was dead. Bazaki pe nanu bakoti na terre promise. And they didn't even reach the promised land when Moses dead. Alors pourquoi tu veux mettre ta confiance And why dans un homme? do you have to trust a man? Simplement parce qu'il te prêche Dieu. Is it only because he preached you God? C'est un péché de faire la confiance dans un homme. It's a sin to trust a human being. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. And the Bible said to curse to the person who trusts a human being. The person should be cursed. Alléluia. Amen. Nous allons avancer. So we are going to move forward. Verset 22. Verse 22. La Bible dit, The Bible said, ok, on peut, à partir du verset 20 pour qu'on comprenne la succession de la pensée. We can start from verse 20 so that we can have a good understanding. Et Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit un tambourin en sa main et toutes les femmes sortirent après elle.
avec des tambourins et en chœur. Et Marie leur répondait, chantez à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Et Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Et ils sortirent vers le désert de Chour. Et ils marchèrent 3 jours dans le désert et ne trouvèrent point d'eau. Ils vinrent à Mara, mais ils ne pouvaient boire des eaux de Mara, car elles étaient amères. C'est pourquoi son nom fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse, disant, que boirons-nous? Et il cria à l'Éternel, et l'Éternel lui enseigna un bois, et il les jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Là, il lui donna un statut et une ordonnance, et là, il éprouva. Amen. Amen. Quand ils ont vu cela, So when they saw this, ils ont chanté. they sang. Après avoir chanté, After singing, la Bible dit au verset 22, the Bible said in verse 22, Moïse fit partir Israël and Moses brought the children of Israel de la mer Rouge. from the Red Sea. Nyonso oyo ezosalema, So everything that is ils happening, étaient là devant la mer, they were there in front of the sea en train de voir la scène. and to see what was happening. Et après avoir chanté, And after they sang, alors Moïse vient encore. then Moses came Et again il leur dit, avançons maintenant. and he told them, let's move Et ils ont forward. commencé à partir And they started to walk directement dans le désert. straight away to the wilderness. Alléluia. Amen. Dans le désert. In the wilderness, Après avoir chanté, after they sang, après avoir béni le Seigneur, after they blessed the Lord, tout ce qu'ils ont fait, c'est là. Et là-bas, everything they did, c'était seulement ouvrir la porte pour le désert. it was to open a door to the wilderness. Alléluia. Amen. Le Amen. désert. The wilderness. Le désert. The wilderness. Nous devons comprendre une chose. We need to understand one Le thing. désert, The wilderness, au Sambela, whether you pray au Sambela, or you don't pray, tu vas traverser le you are désert. going to cross the wilderness. Au Pambolanza, For you to bless the Lord au Pambolanza, or you don't bless the Lord, tu vas traverser le désert. you will cross the Alléluia. wilderness. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois saint ou pas, Whether you are holy or not, le désert est toujours là. the wilderness is still there. Si tu veux arriver à ta destinée, If you want to reach your destination, si tu veux arriver à ta terre promise, if you want to reach your promised land, tu dois d'abord passer par le you désert. need to go through the wilderness. Tu dois passer par le You désert. have to go through the La wilderness. Bible nous dit And the Bible says, qu'en traversant la mer Rouge, so when they were crossing the Red Sea, c'était un signe de baptême. it was a sign of baptism. Et ce baptême, c'était quoi? And what was that baptism? Mourir par rapport à l'Égypte. It was to be dead, being in Egypt, Maintenant, on est ressuscité and you are resurrected pour une vie nouvelle. for a new life. C'est ça la traversée de la mer Rouge. It's what means when they crossed the sea. Mais si eloko nini esalema, So now what happened? quand on te prêche le Seigneur, When they preach you the word of tu God, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. you receive Jesus as your Savior and your Master. La Bible dit, And the Bible says, tu deviens une nouvelle créature. you become a new creature. Une nouvelle créature. A new creature Celui qui est né dans le Seigneur. is the one who is born within the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème, c'est quoi? Now the issues were, Quand on te dit cela, when they tell you that, on croit, you believe, on est sauvé. you are saved, Mais tu ne sens vraiment rien. but you don't feel anything. Et Dieu sait cela. And God knows that. Car la foi véritable, Because the true faith c'est cela qui doit venir de ton cœur. is the one that comes in your Il heart. faut que ton esprit sente cela. Your spirit has to feel it. Alléluia. Amen. Alors Dieu dit quoi? And what did God Pour que say? ton adoration soit véritable, In order for your worship to be true, tu dois d'abord maintenant expérimenter cette mort-là. now you need to experience that death. Et pour expérimenter cette mort-là, And for you to
experience death, voilà pourquoi Dieu met les déserts devant nous. that's the reason why God made the wilderness. Dieu a placé les déserts. God has placed the wilderness. La Bible dit, The Bible says ils ont marché pendant combien de temps? they walk for how many days? 3 jours. For 3 days. 3 jours. For 3 days. Ça te rappelle rien. Does it ring a bell? Combien de jours Jésus a fait dans les tombeaux? How many days Jesus spent in the 3 tomb? jours. Alléluia. Amen. 3 jours. 3 days. Et ils ont marché pendant 3 And jours. they walked through during 3 Il n'y days. avait pas de l'eau. There was no water. Il n'y avait pas de l'eau. There was no water. L'eau, Water c'est l'image de la vie. is the image of life. Amen. 3 jours. 3 days Sans eau. without water, Sans vie. without life. C'est la mort. It's death. Et ils arrivent à un endroit. And they reach a location. Et quand ils ont trouvé de l'eau, And when they found water, l'eau était amère. that water was bitter. Yabololo. Bitter. Bakokaki komela They yango. could not even drink it. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute bien aimé. And listen, beloved, Na of kati the na Lord. Égypte, In Egypt, Nzambe ayebisi Moïse. God told Moses, Malgré miracle, inspired miracles, biloko nyonso nasali, everything I did, Pharaon akotika bino kobima te. Pharaoh will not stop you. It will prevent you Eza from kaka na living. eloko moko But there's only one thing oyo ekosilisa Pharaon. that is going to Po finish atika bino kobima. so that he can let you Po go, bokende. so that you can leave. Abiyebisa bana Israel. And he said, tell the children of Israel, Ba mutu nyonso na kati na ndako na ye. everyone in their house, Azwa mwana na mpate. they have to take a lamb. Baboma. They have to kill a lamb. Makila. And the blood, Bacha likolo ya bandako na they bango. have to put in their houses. Alléluia. Amen. Mwana na mpate. And the lamb, Bakolia na kati na ndako. they have to eat the lamb in their house. Libanda te. No outside, Na kati na ndako. in the house. Yoka malamu. Listen carefully. Ayebisaki bango. He told them, Bokolia yango pamba te. you are not going to eat it alone. Bokolia yango na nini? With water, you're going to eat it. Bokolia yango na matiti ya bololo. You are going to eat it with bitter herbs. Grass. Et Dieu est donc. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez manger ça. You are going to eat it Na matiti ya bololo. with bitter leaves. Bakomi na mara. So they've reached Mara Bakuti mai. and they found water Oyo sengele pesa bomwe. who's supposed to give them La life. Bible dit, But the Bible says les eaux étaient amères. the water was bitter. Ils ne pouvaient pas boire. They could not drink Ils ne it. pouvaient pas boire. They could not drink it. La puissance de péché. The power of sin Alléluia. Amen. Et comme ça que l'on nyonso bololo. makes that everything becomes bitter. Nyonso comme akabololo. Everything becomes bitter. Bien aimé. Beloved Je in ne the sais Lord, pas si vous avez une bonne mémoire. I don't know if you have a good memory. Ce côté la Bible na bien. If you are a good reader of the Bible, Ce qui n'a pas wrong, if I'm wrong, bon corriger là. correct me please. N'est-ce pas que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, Isn't it God told the children of Israel? Abina tango bokobima, I told them when you're going to leave, bokobima pamba te. you are not going to leave empty-handed. Abi ba voisin na bino, So is there your neighbors? ba kopesa bino biloko bokobima na They ngoni. will give you gifts that you are going to live with. Alléluia. Amen. Et ils avaient des enfants. And they have children. Tango bazobima na ba, When they were living with their parents children, nyonso. all the parents, Oyebi ke bana balela kanza. and you know that the children cry, Okobisa mwa iloko bakolia na nzela. and you are going to get something ready for them. Moko tazaki na pensée ya mani na mutu na ye. Nobody had a Même Moïse ayebaki eloko wana te. of manna, not even Moses. Sûrement babongisaki mwa eloko akomela na nzela. Surely they prepare something to drink for trip. Bible elobi 3 jours. But the Bible said 3 days. 3 jours ya pamba. Only for 3 days. Mai ezate. They didn't have any water. Ya komela ezalaki te. No any water left to drink. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Beloved in the Lord, let me tell you Tout something. ce qui vient de l'Égypte, Everything that comes from c'est Egypt ça éphémère. is just for a Tout few ce que time. l'Égypte donne, Everything that Egypt gives, et où met la it kate. doesn't stay long. La Bible déclare, The Bible says c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. it's the blessing of the Lord that makes rich. Et Amen. il l'a fait suivre d'aucun chacun. And it is not followed by any sorrow. Ils sont sortis avec des biens en Égypte. They came out with goods, with gifts. Mais kokatisaka mai ya pamba bakatisaki. So only when they crossed the river, Il n'y avait plus rien. they didn't have anything left. Pas de l'eau.
no water left. bakomi koluka mai. And they were Mais thirsty. ntango bakomi na Mara, So when they reached Mara, mai eza bololo, the water was bitter. bokomela ngo te. You can't drink it. Laisse-moi te dire. Let me tell you something. Bien-aimé, Beloved in the Lord. peut-être dans ta vie, Maybe in your life, peut-être dans ta marche avec le Seigneur, maybe in your walk with the Lord, tu es arrivé you've reached Mara. Alléluia. Amen. Nyonso ekomi bololo. Everything becomes bitter. Nyonso ekomi bololo. Everything becomes bitter. Libala eza si ndenge ezalaka liboso te. Your marriage is not the way it used to be. Ntango otali santé na yo, When you look at your health tu te poses beaucoup de and you questions. are asking yourself some Nakoma questions. boye ndenge. How come I become like Nakoma this? boye ndenge. How did I become like this? Alléluia. Amen. Nyonso ya yo Everything that belongs to me ekoma bololo. becomes bitter. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says. le verset 24, et le peuple murmura contre Moïse, Verse 24. And the people complained against Moses, disant, que boirons-nous? saying, what shall we drink? Alléluia. Amen. 3 jours seulement. Only for 3 days. 3 jours. Only for 3 days. Ces gens qui chantaient la gloire de l'Éternel, So the same people were singing the glory of God. ils ont chanté, They sang, mais ils n'ont pas compris ce qu'ils chantaient. but they did not understand what they were singing. Ils servaient Dieu, They were serving mais God, ils n'ont pas vraiment compris qu'ils servaient Dieu. but they did not really understand that they were serving Talamutu, bien-aimé. God. Look the man. Talamutu. Look at the man. Ntango mai ezangi, When they didn't have water babandi koyima-yima. and they started to complain. Alléluia. Amen. Mais ntango babandi koyima, So when they're complaining, onde bayima epai ya mutu oyo bakumisaki, abikisi bango. instead of complaining to the person who saved them, La Bible the dit, Bible says bake koyima epai ya Moïse. they went to complain to Moses. Tokomela nini? What are we going to drink? Tokomela nini? What shall we drink? Nzambe azwa lokumu. May God 25. glory. Verse 25. Et il cria à l'Éternel. Là, c'est Moïse. Il cria à l'Éternel. L'Éternel lui enseigna un bois et le jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ici, nous devons comprendre. Now here we need to understand something. Baye pas Moïse. They went to Moses. Baza koleka. And they were complaining. Moïse tokomela nini? Moses, what shall we Il faut drink? tomela mai. We need to drink water. Bato balingi bakufa na kosa mai. People are so thirsty they can Mai die. eza bololo. The water that is his Moïse bitter. abondeli Nzambe. And Moses prayed. Moïse adeli epai na He Nzambe. cried out to God. La Bible dit, And the Bible said, la Bible déclare, the Bible et declared, l'Éternel enseigna à Moïse. and the Lord showed him, Moïse, Moses, avant akende kobimisa bana Israël na Égypte, before he can go to Egypt and deliver the children La of Bible Israel. dit, The Bible il said, a fait 40 ans na kati na désert. he spent 40 days in the Dieu wilderness. était en train de l'enseigner na kati na désert. God was teaching him in the wilderness. 40 ans. 40 years. 40 years. Ake kobimisa bana Israël. And he went to deliver the children of Bakati si Israel. mai. They crossed the Red Sea 3 jours après, after 3 days. mai ya bololo. And they could not drink the water because it was bitter. Et quand il prie Dieu, So when he prayed to God, Dieu l'enseigne. God taught him. Dieu l'enseigne. God taught him. Bien-aimé, The beloved in the Lord, nazoyebisa yo so. I'm telling you the truth. Ndeko nazoyebisa yo. My brother, sister, I'm telling you the truth. Omoni nyonso oyo ozo kotraverse. You see, everything you are going through, Nyonso, mituna nyonso oyo oza komituna. all the questions that you are asking yourself, Ezozanga yo kaka eloko moko. is only one thing missing. Est-ce que tu as compris l'enseignement de Dieu? Did you understand the teaching of the Lord? Parce que nyonso oyo tozo traverser, Because everything we are going through c'est l'enseignement du Seigneur. is the teaching of the Lord. Dieu est en train de nous enseigner. God is teaching us something. Mutu na ndenge na ye. Each and everyone in their manners. Nzambe ayebi yo. God knows you. Nzambe ayebi nga. God knows me. Ayebi nzela nini il faut alekisanga mpona comprendre
He knows. enseignement na ye. He knows which way I have to go through so I can understand his teaching. Alléluia. Amen. Et Dieu enseigna Moïse. And God taught Moses. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà enseigné? What did God taught you? Peut-être aujourd'hui, Maybe today tu dois commencer à changer comment est-ce que tu pries. you have to change the way you pray. Tu as beaucoup prié You have prayed a lot pour la makana yo, for only what is concerning you, mais il n'y a pas de changement. but there's no change. Mais aujourd'hui, je te dis, But today I'm telling you, demande à Dieu. ask God, Seigneur, que dois-je retenir comme leçon dans ma communion solo? what am I supposed to have as lessons in everything I'm going through? Qu'est-ce que tu es en train de m'enseigner? What are you teaching me? L'Éternel lui enseigna un bois. The Lord showed him a tree. Un bois, c'est quoi? What's a tree? Un bois est différent d'un arbre. A tree is different from a wood. C'est bon. A wood is different from a tree. Alléluia. Amen. Dieu ne lui avait pas enseigné un arbre. God did not teach him a tree, Mais il lui a enseigné un bois. but he taught him a wood. Un bois, A wood, c'est un arbre mort. a wood is a dead tree. Alléluia. Amen. Quand on coupe l'arbre, When you cut the tree, il n'a plus la vie. and the tree doesn't have any life left Il devient un bois. and becomes a wood. Alléluia. Amen. C'est ce que l'Éternel avait enseigné à Moïse. This is what God taught Moses. Qu'est-ce qu'il a voulu lui montrer par là? What did he want to show him from there? L'Éternel a dit à Moïse, The Lord told Moses, et ce qu'il te dit à toi et à moi aujourd'hui, and it's the same thing he's telling you and me today. na kati na ba problème na yo, In everything that we are na going kati through, ya bololo nyonso ya vie na yo, in every bitter situation we are ce going dont tu through, as besoin, what you need c'est de la croix. is La croix. the cross. Amen. Et Kouloussou, The cross. quand tu mets la croix dans tes problèmes, When you put the cross in your problem, les eaux qui étaient amères and the water that was bitter, deviendront douces. amen, will become sweet. Deviendront douces. We become sweet. Est-ce que vous avez remarqué ici? Did you notice something here? Dieu n'avait pas dit à Moïse, God did not tell Moses, kende kobeta nzete ekobimisa mai. go and smack the tree so that water can come out. Nzambe abisaki Moïse te. God did not tell Moses Kende that, kotimola libulu mai ekobima. that go and dig the sand so that the water can come out. Kaka mai oyo ya bololo oyo ezaki liboso na bango. The same water, the bitter water that was in Alobi front of tia them. nzete na kati. And they put a wood inside. Mai wana ekomaki douce. And the same bitter water Mai wana transformed to ekomaki sweet. douce. The water became sweet. Parfois tu crois que soki okimi situation wana okozala malade. Maybe you think if you run away from that situation, you become Ozokanisa better. ntango mosusu soki okimi na ndako wana okozala malade. You think if you go to different house, you'll be better. Tu as besoin de la croix. You need the cross. C'est la croix qui va transformer ta situation. It's the cross that is going to C'est transform la your croix qui situation. fera que ce qui est amer devienne douce. It's the cross that will make something that was bitter to become sweet. C'est ce que Dieu a enseigné à Moïse. This is what God taught Et Moses. c'est ce que Dieu t'enseigne et m'enseigne aujourd'hui. And the same thing God is teaching me and you this morning. Kotala bato te. Don't look at people. Yoka mayele na yo te. Don't listen to your own intelligence. Kolanda makanisi na yo te. Don't follow your thoughts. Tika ete Yesu akota na kati na situation na yo. Let Jesus to take place Tika in ete the Yesu situation. akota na kati na ndako na yo. Let Jesus enter your house. Oyo ezalaki bololo And everything that was bitter, ekokoma elengi. it will become sweet. Ekokoma Amen. malamu. It will become good. Ekokoma kitoko. It will become Tika sweet. ete nzamba papa. May God bless you.